Oui, bonjour tout le monde, bonsoir, comment vous allez? Bonne arrivée à notre canal. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui encore pour apprendre les verbes à la fois anglais, français et turc. Ok, donc vraiment, une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Ok, günaydın, iyi akşamlar, tüm kalmışız. Kardeşlerimiz, nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah bugün de sizlerle fiillerle göreceğiz inşallah. Hem İngilizce hem de Türkçe ve Fransızca inşallah fiiller göreceğiz inşallah. Bu film bizim 5. video fiiller hakkında inşallah. Good morning, good afternoon, dear members. How are you? Okay, welcome to our channel. Today is the real pleasure for us to share with you some classes dealing with the Turkish verbs. Okay, we'll see the identical Turkish verb, English verbs, and the French verbs. Okay, so we'll see at the same time the three languages. Okay, so I think that you have to subscribe, activate the channel, and activate the ring. Okay, and also follow the video till the end. We'll have only 10 or 15 minutes like this, and you learn many verbs. Okay, don't waste time, let's jump in. Okay, kembali ke zaman kaybolamak için dersimize inşallah başlayacağız. Hemen başlıyoruz. Commençons, on y va. Okay, Turkish verbs, là ça c'est en anglais, Turkish verbs. Ok, donc itiraz etmek ou bien karşı çıkmak, c'est-à-dire to object, protester, objecter ou bien désapprouver. Ok, tavsiye etmek, to supplement, ajouter, compléter. Ok, ou bien donner des conseils. Ok, işgal etmek, to occupy, prendre, habiter, occuper. Ok, donc değiştirmek, takas etmek, exchange, changer, échanger. Ok, on continue avec d'autres verbes. İfade etmek, to state, formuler, poser, affirmer, dénoncer, nommer. Ok, şahitlik etmek, to witness, c'est-à-dire témoigner. Şahitlik etmek, to witness, témoigner. Uyum sağlamak, to adapt, accommoder, ajuster, arranger, adapter ou bien assimiler. Ok, beklemek ou bien ummak, anticipate ou bien prévoir, devancer, anticiper. Ok, aynı fikirde olmak, to agree, se mettre d'accord, approuver, consentir, concorder, s'accorder, donner son accord, ou bien accepter, ou bien admettre. Oui, aynı fikirde olmak, s'entendre en un mot. Ok, s'entendre simple. Yeah, donc on a tartışmak, ou bien ileri sürmek, ou bien tartışmak, to argue, débattre, discuter, agiter, se disputer, soutenir, affirmer ou bien argumenter. Tartışmak, ileri sürmek, débattre, discuter, to argue en anglais. Ok, haberleşmek, ça veut dire to communicate, transmettre, communiquer, informer. Ok, fethetmek, to conquer, assujettir, battre, vaincre, conquérir. Ok, güvenlik sirini açmak, to confide, confier. Ok, dengelemek, balance, to balance, égaliser, affleurer, niveler, contrebalancer ou bien balancer, équilibrer. Ok, donc on continue avec sinirlendirmek, hapsetmek ou bien hapsetmek, sinirlendirmek, to confine, limiter, confiner, enfermer, emprisonner. Sinirlendirmek, hapsetmek, confiner, to confine, limiter, confiner, enfermer, emprisonner. Ok, kısaltmak, curtail, abréger, restreindre, réduire, écourter ou bien raccourcir. Ok, çıkarmak, azaltmak, ou bien azaltmak, ça veut dire to deduct, déduire, retrancher, défalquer ou bien ôter. Ok, kaplamak ou bien içermek, kaplamak ou bien içermek, to cover,
recouvrir, dissimuler, masquer, couvrir, protéger, envelopper. Ok? Continue avec vermec, vermec, entitled, entitled, habilité, autorisé. Ok? Büyütmek, büyütmek, geliştirmek, geliştirmek, büyütmek ve geliştirmek, foster, to forcer, favoriser, encourager, élever, nourrir. Ok? Gemiye binmek, gemi c'est bateau, gemi c'est bateau, gemiye binmek. Ok? Embark, embarquer, embarquer. Ok? Zarar vermek ou bien bozmak. Zarar vermek, bozmak. C'est-à-dire to impair, compromettre, altérer, diminuer, abîmer. Ok? Kaldırmak, kaldırmak ou bien aşırmak. Aşırmak, kaldırmak, to lift, soulever, lever, enlever. Ok? Istila etmek, invade, envahir, occuper. Ok? Isıtmak, to heat, chauffer, échauffer. Ok? Planlamak, ou bien düzenlemek. Planlamak ou bien düzenlemek, c'est to organize. C'est préparer, aménager, arranger, léger, régler ou bien organiser. Ok? Birleşmek ou bien kaynaşmak. Birleşmek ou bien kaynaşmak. To merge, confondre, combiner, fusionner, s'unir. Ok? On continue avec canlandırmak, to recreate, divertir, régénérer, animer, reviver, activer. Ok? Cevap vermek, c'est to replay et to reply. Cevap vermek, to reply, répliquer, répondre. Ok? Tersine çevirmek, ou bien geri gitmek, ou bien tersine çevirmek, to reverse, retourner, changer, renverser. Ok? Tutmak ou bien korumak. C'est retain, maintenir, garder, conserver ou bien retenir. Ok? Ayırtmak ou bien ayrım yapmak. Ayırt etmek ou bien ayrım yapmak. Ayrım yapmak. C'est distinguer. Ok? Sezmek ou bien bulmak. To detect, dénicher, déceler, détecter, découvrir. Ok? Voilà. Tahmin etmek, predict. Prédire, présager, prévoir. Ok? Yapmak ou bien etmek, c'est to do. Yapmak, etmek, to do. Accomplir, réaliser, finir, fabriquer, opérer, produire, créer et faire. Donc, on continue avec katılmak, participate, prendre part, participer. Ok? Başlatmak, so initiate, to initiate, entamer, amorcer, inaugurer, instaurer, commencer. Ok? Keşfetmek, discover, to discover, trouver, repérer, dénicher, découvrir. Etkilemek, affect, to affect, affecter, atteindre, toucher, influencer. Ok, on continue avec surmek, devam etmek, ou bien to last, persister, subsister, durer, résister. Surmek, devam etmek, to last, persister, subsister, durer, résister. Ok? Karşılaşmak ou bien rastlamak. Karşılaşmak ou bien rastlamak. To encounter, rencontrer. Ok? Düşünmek ou bien görmek. To regard, observer, envisager. Tahmin etmek ou bien der biçmek. Ou bien tahmin etmek, c'est to estimate, évaluer, apprécier, juger. Ok? Rekabet etmek, yarışmak. To compete, rivaliser. Ok? Katkıda bulunmak ou bien sebep olmak. To contribute,
participer, contribuer. Ok, on a top lamak, birik tirmek, top lamak ou bien birik tirmek, top lamak, birik tirmek, to gather, rassembler, entasser, amasser, collectionner. Ok, benim semek ou bien evlat edinmek, benim semek ou bien evlat edinmek, to adopter. Ok, artmak ou bien yükselmek, artmak ou bien yükselmek, to rise, augmenter, s'accroître. Ok, on a firlatmak, bashlatmak ou bien bashlatmak, to launch, c'est de lancer, déclencher, entamer, commencer. Ok, salamak ou bien temin etmek ou bien salamak, to provide, fournir, équiper, approvisionner ou bien provisionner. Ok, approvisionner, ok, on a approvisionner, fournir, équiper, approvisionner, procurer. Ok, ça c'est salamak ou bien temin etmek, provide, fournir, équiper, approvisionner ou bien procurer. Ok, on a chekilmek, to withdraw, retirer, se retirer. Ok, Açıklamak, c'est to explain, expliquer, ou bien éclaircir, élucider, illustrer. Ok, on continue avec göç etmek, to migrate, c'est émigrer. Göç etmek, migrate, émigrer. Ok, türemek ou bien kaynaklanmak, ou bien kaynaklanmak, ou bien türemek, c'est to derive, dériver. Ok, ikna etmek, convince, persuader, convaincre. Ok, on a alıştırmak, to accustom, habituer. Alıştırmak, to accustom, habituer. Ok, s'habituer. Ok, autrement dit, s'acclimater. Ok, uyumlu olmak, to comply. Uyumlu olmak, to comply, se conformer, complaindre, ou bien complaire, accomplir. Ok, azlamak, ok, pardon, ça c'est azilmak. Ok, azilmak ou bien reddetmek, to decline, refuser, décliner. Ok, tasarlamak, design, planifier, destiner, projeter. Ok, on a salamak ou bien temin etmek, c'est supply, fournir, ravitailler, approvisionner ou bien livrer. Ok, on a doldurmak, to fill, remplir, charger. Ok, on a uyarmak ou bien teşvik etmek, uyarmak ou bien teşvik etmek, to stimulate, exciter, inciter, provoquer ou bien susciter. Ok, başarılı olmak, success. Ok, to succeed, réussir. Başarılı olmak, to succeed, réussir. Ok, değerlendirmek, évaluer, estimer. Ok, on a karşılaştırmak, to compare, comparer, égaliser. Ok, on a ensuite on a göstermek ou bien kanıtlamak, démontrer, démontrer, attester, prouver, montrer. Ok, on a teşvik etmek, to encourage, encourager, soutenir. Ok, ortadan kaldırmak, to remove, ôter, enlever, déplacer ou bien supprimer. Ok, ele almak ou bien çözmek ou bien ele almak, to tackle, affronter, aborder, combattre. Et enfin eşlik etmek, to accompany, accompagner, suivre. Eşlik etmek, c'est to accompagner, suivre. Evet, kıymetli kardeşlerimiz, buraya kadar inşallah. Biliyorsunuz çok fiillerimiz var ama yavaş bazı zamanlarda çabukça gidiyoruz ama
kusra bakmayın. Çünkü çok fiiller var. Ve ne istiyoruz? Bizim niyetimiz ne? Size çok fiiller sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden biraz çabukça diyorum. Tamam mı? Kusura bakmayın. İnşallah. Kıymetli kardeşimiz, buraya kalacağız inşallah. Benim izlemeyin. Çok teşekkür ederiz. Ama abone olun. İnşallah bir sürü sormak istiyorsunuz. Burada yazabilirsiniz. Burası benim WhatsApp numaram ve benim e-posta. İnşallah Facebook burada hepsi var. Yes, dear friends and sisters, so we stop here for this class. So we have seen at least 60, 70 verbs, 6 or 70 verbs, okay? English, French, and Turkish. I think that we are going a little bit quickly. You have to forgive us for this because we want what we want from you. We want to share with you many verbs. That's why we are going quickly. So you have to forgive for this, okay? Yes. So don't forget to subscribe and like it and share with those who want to learn this language and Turkish and also the French. All right. Thank you. And if there are anything, don't hesitate to contact us via our WhatsApp and our email. Okay. Mes chers frères et sœurs, ok, nous sommes à la fin de notre classe, de notre 5e vidéo. C'est bien, nous allons très rapidement vous nous excuser pour cela, parce que nous voulons que vous appreniez beaucoup de verbes, à la fois anglais, français et turc. Vous comprenez? Donc vraiment, notre intention, ce n'est pas de vous nuire, c'est de vous aider, de partager avec vous beaucoup de verbes. Ok? J'espère que vous avez apprécié ce que nous avons fait. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager avec tous ceux qui veulent apprendre la langue anglaise, ou la langue turque, ou bien la langue française aussi. Voilà, et de liker aussi, d'activer la cloche. Ok? Merci de nous suivre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Au revoir. Goodbye. Görüşmek üzere.